Iza moa za raha zafy mahay fahatsirava ny alalan'ny olona amin'ny anarana hoe Tsitsi, 20 taona, toerana misy amin'izao fotoan'izao zany dia mitantana ny orinasa Funback. Raha ny lalana nodiaviko dia teo amin'ny fianarana aloha zany nianatra tao amin'ny collège Saint-Michel Amparbe, nanana ny baccalauréat série S en 1997, dia nanao un an de mathématiques teny Ankatso ahako. Dia taorianan'izay moa zany dia somary nisy fotoana somary nisalasala kely teo amin'ny lalana ho ale taorian'ny mathématika zay dia nisafidy nanao ny informatique tao amin'ny Institut supérieur polytechnique de Madagascar, dia nanapitra ny 5 taona zany atao en tant que ingénieur maintenance de système informatique. Zay zany raha ny cursusको tany amin'ny fianarana no resahana. Dia après an'izay nanao stage, d'ailleurs stage na fin d'études mihitsy nataoko tao amin'ny société Henri Fraise tamin'izany. Dia tamin'ilay stage iny moa zareo fantatritsika manao ny engin Caterpillar, manao koa izy mivarotra moto. Dia ohatran'ny tonga dia nitazoma zareo stage toa dia tonga dia nanaova proposition d'embauche. Dia zay tena hoe mivoana tanteraka amin'ny fianarana nataoko ilay izy raha marina satria miproposen zareo poste commercial zany tao. Dia ny anton'izay moa nandritra an'izay fotoan'izay taoriana nahazoako baka tsy inona nanao an'ilay sport le moto io zany ahako, izay passionko ngeza be ilay izy. Dia hitan'zareo koa zany hoe nanana traikefa kely ihany atao anatin'ilay izy. Dia ohatran'ny zavatra rehetra moa zany raha hoe zavatra tianao ilay izy no faharotanao, tsotra kokoa aminao mivarotra anazy zany, tsy mety ho resantsika bebe koa aoriana kely. Dia nitazomy zareo hoe miproposeny hoe ovay ndao hiova lalana izy raha mety resy anao dia ndao hiara-hisa aminay. Dia tamin'izany moa tena tanora, tady asa koa sarotra, nefa an'izany tonga dia nisy an'izay opportunité zay ary tao amin'ny zavatra tiako ihany koa ilay izy, na dia hoe tsy haiko ary ilay izy zany eo amin'ilay hoe lafiny teknika. Dia nataoko ilay izy, dia mijanona tao amin'izareo dia tao zany ohatrany hoe nanangona traikefa be da be nandritra ny 20 taona ny asa tao amin'izareo. Talohany nanapahako hevitra zany hoe mety efa mahay mamindra tsara zao dia ndeha tenter hanangana orinasana manokana. Dia nisy zany tao anatin'izany koa zany ataontsika hoe fahafahana, nisy fanampiana, nisy ohatran'ny hoe opportunité zany itenenako anazy. Dia nitsangana moa zany ny Funback izay misy anona hatramin'izao nanomboka tamin'ny 2012. Zay zany raha fehezina tsotsotra ny tantarako. Maro ataontsika hoe échec voalohany aloha zany raha raisina aloha zany araka ilay niteneniko teo hoe nanao mathématika herintaona ahako. Raha ho anahy manokana ny tena hoe nofinofoka n'izay hatramin'ny kely anahy dia hanao pilote de ligne, pilote d'avion. Eo ihany ilay terme pilote aloha nahaizana zany. Dia tao anatin'ilay orientation zay zany ohatrany hoe eritreritra mihitsy na hoe fianarana rehetra dia concentré amin'ny resaka mathématika moa zany, base, resaka calcul, resaka ohatran'izay zany. Dia zay nahatonga anahy hoe mitady baccalauréat série S dia manohy any amin'ilay mathématika. Dia efa nanomana an'izay zany zay ny renforceko ny ataontsika hoe ny traikefa, ny fahaizana ny resaka mathématika sy ny calcul. Fa raté ilay izy tao anatin'izay satria teo zany nisy an'ilay hoe pratika lafo be, théorie mora kokoa amin'ny resaka pilotage. Dia tsy tratra ny fahefa mividy mihitsy tamin'izany ilay resaka pratika satria lafo dia lafo. Dia zay aloha zany nitaoko hoe déception voalohany tamin'ny fiainako hoe tsy maintsy nampio ny tena zany hoe tsy mety ity, tsy maintsy ajano ity, fa inona zany no atao dia tsy maintsy miady dia manohy ihany. Dia avy eo moa zany efa ianareo teo ilay tantara hoe tafiditra tao amin'ny Fraise zany sarotra be ilay manova an'ilay izy rehefa hoe tsy nianatra an'izany varotra zany ianao tsy eo koa ilay hoe fianarana an'ilay hoe contact humain. Zany zavatra zany tena difficulté be mihitsy tamin'izahako vao nivadika tao satria tsy nianarako ilay izy. Kanefa zany tao anatin'ilay hoe passion ilay izy dia ohatrany hoe nandeha ho azy. Dia isaorana ihany koa moa zany toeram-piasana tamin'izany fa zareo zany niaccompagner anay foana koa. Dia
zay ngamba ohatrany hoe tantara kely amin'izay fa raha ny tena hoe échec aloha zany tamin'ny vao nanomboka ny feu baik koa zany ary efa zany moa efa era-tany hoe rehefa manomboka zany hoe société vaovao zany ianao tsy maintsy mandala ady sarotra be satria ianao raha société vaovao ianao zao mandeha manao an'izany hoe miezaka zany ianao mamenitra kefanao na dia hoe mivarotra moto ianao dia manao entretien manao offre de service ianao any amina société na appel d'offre tsy raisin'zareo koa ny dossier-nao vao mijery izy hoe mbola latsaky ny 5 taona ny existence an'ity société ity mbola tsy fiable na mbola tsy any dia eo zany ianao le tsy maintsy miady dia tsy maintsy manana an'le courage hoe tena tsy maintsy atao ty tsy maintsy vitako ty ataoko daholo aloha ary tsy misafidy asa mihitsy aloha amin'ny voalohany dia tsy safidy asa tiako atao na hoe na manolo bilao fotsiny ary aloha no asa hita dia atao aloha le izy fa tsy hoe rehefa le asa honanina be fa ianao zany mila fotsiny mametraka hoe tiany tsy tadio amin'ny société ako ty dia mila reconnu amin'izay zavatra hoe ninninona aloha zavatra mitranga eo fa zay zany zavatra tena ngeza be mihitsy tamin'ny voalohany ary tamin'izany tsorina mihitsy hoe tsy afaka mihitsy supermaître zany nametraka hoe consalaire mihitsy zany tenako tao anatin'le izy fa hoe atao aloha zay ampidina amin'le société zavatra lehibe zany amin'ny fiainana raha ho anahy aloha zany tena zavatra nisany hoe motivé anahy zany dia nanana sarisari-tsaina foana hoe zao mba fanindriako any aoriana mba manana tamin'izany moa zany dia lazaiko mihitsy hoe ohatrany tao amin'ny toeram-piasana misy anahy hoe te hanana ohatran'izao any aoriana tany amin'le tamin'izany asa aman'olona zany manana marika anahako ako marika hoe zany importateur exclusif eto amin'ny tany sy ny tanindrazako dia zay zavatra zay zany mila tena ataonao mafiorina ao anatin'ny toe-tsainao rehefa hoe hanangana zavatra ianao hoe zay ny tanjonako dia io moa zany isaorana ny vadiko ny zanako zany zay tena supporté mihitsy koa azo atao zany ao anatin'izay ady zay zany satria miaraka mihinana manta sy masaka araka ny fiteny hoe misy tsara tsy misy miaraka foana tsika ohatrohatran'izay zany izy fantako koa zany sady mety hoe afaka mety hoe torohevitra toro koa zany tsy mihazakazaka tsy mainka hiazakazaka mahazo folo ianao androany mahazo 5 ny tanjona manaraka mahazo 20 ny afaka herintaona sy ny sisa fa tsy tonga dia le manao magie hoe nahazo folo dia nahazo 100 misy manko ny tanora koa mety manana zay indrehetra zay hoe maiky inona zafady amin'ny fomba fiteny inona ny business rapide inona non fa amin'ny rehefa manangana orinasa zany ianao mila manaiky an'izay indraindray raha mety folo dia mety nidina 5 tsy lavina mihitsy 5 valo fa mety folo dia 12 dia iny zanatohatra iny zany tena tsy maintsy lalovanao ary raha tena nylalovanao daholo le zanatohatra dia mafiorina le zavatra natsangana zay zany le zavatra hitako tamin'le izy zay zany tena hoe tao anatin'izay efa taona zay tena tazona foana an'izay sarisari-tsaina zay hoe tsy maintsy tratrako ity na eo raha ny sakatsakana mbola tsy tratra ny tanjona fa tohizanay foana hatramin'izao tsika amin'ny tena zany tena marin'izay ary na izao ary atsoriko mihitsy hoe indraindray rehefa ohatrany hoe manao kely jeritodika ny taona maro lasa zay il fallait le faire tena hoe na sa ihany naka an'izay satria tena marina le tena atao hoe fa atao anaty zone de confort misy ny salaire isaka ny faran'ny volana tsy miasa saina fa zay le misy an'le hoe inona ny zavatra miepanohiranao inona ny zavatra miresaka aminao zany qu'est-ce qui vous parle réellement zany ohatrany hoe mila manana ambition anatin'ny fiainana sady tamin'izany zany zay rehefa miresaka entre mpinamana dia miteny mihitsy zany misy namanareo zay koa efa soky izy sady efa manana ny toerana misy anazy izy dia miteny mihitsy hoe raha manana eritreritra laozy izy hoe te hanao zavatra ho an'lahy ataovy eo alohan'ny 50 taona ny lahy ao aorianany 50 taona mety tsy fotoana intsony satria mety tsy ho sahtsony ary tsy manana n'le tanjaka sy hery intsony dia eo zany ohatrany hoe zay le mahatonga ana miteny hoe mila manana sarisari-tsaina ianao amin'ny fiainanao hoe inona re zany tiako atongavana any aoriana any te ho inona re za mety aminah ve le mandray vola isam-bolana dia iny dia iny fotsiny dia manao planification ana dépense dia vita dia tsy mitady zavatra plus n'izay dia azonao le tiako tenena
misy ohatrany hoe ana développement personnel zay koa tena mifandray amin'izay conseil anamako zay any mihitsy le izy ohatrany hoe ianao izy rehefa miasa miasa aloha amina société rehefa vao miala rehefa mahavita fianarana ianao alaivony ndraiky efa telopolo taona eo ianao a maka décision amin'izay inona ny tianao atao raha voniny ianao dia trace eo ny lalana raisinao izy izy misy zavatra mifanotsy tao anatin'izay fotoana izay a ohatrany hoe ataontsika hoe zay hoe le lahitr'Andriamanitra ataoko hoe izay satria ohatrany hoe teo amin'ilay fotoana nadoty izay mihitsy a sy teo amin'ilay ohatrany hoe efa nanomboka tsy nahita an'le zavatra motivé anatsony atao amin'ny asako rehefa lasa monotone le izy a dia ohatrany hoe tonga izay zavatra izay raha tantaraiko tsotsotra moa le izy dia ohatrany hoe misy olona zany tonga atao zany mpiara-mianatra olona même manana cursus tao amin'ny Saint-Michel ohatranay ihany zany dia miresaka taminahy izy izaho izy ingénieur développeur mécanique any amin'ny Sherco marque ana moto a dia izay izy mitady représentant eto Madagasikara dia izaho izy nohatra niresan'ny patron ko izy a za tsy inona malagasy dia tonga teo izy dia miresaka amin'lahy ahoana ny eritreritra lahy dia izay tao anatin'izay dia nitena hoe tena tiako aho zany ary tiako zany ary za passionné amin'ny moto a manao compétition dia les marques koa tena marque spécialisé ny amin'ny resaka compétition dia ohatran'io zany hoe tonga dia mifanotsy be amin'ny zavatra tiako zany le izy izy hoe alao ataoko le izy fa aloha ianao a fa amin'ny fotoana kely hiprépare a dia tao anatin'izay moa nisy visite tany amin'ny usine sy ny sisa dia lasa zany dia aveo nametraka an'ilay projet zay hoe hanafatra marque Sherco ny Madagasikara dia lasa importateur officiel. Ny expérience ako foana ihany aloha nresako ny za aloha nanana cursus sportif foana hatramina kely anahako dia après any baka moa tonga tamin'ilay resaka moto io zany amiko rehefa tena hoe hitanao zany le lalanao hoe tena io moto passion-ako na hoe mety ho zavatra hafa fa tena passion anao le izy matoa io passion anao misy zavatra hitanao mety tsy hitan'ny olon-kafa tsisy zavatra mahafinaritra ohatrany hoe andeha hiasa ny amin'ny passion-nao zany ohatrany hoe un exemple tianao be ny maquillage dia lasa ianao andeha hanao maquillage ny olona ny asanao c'est y a pas tsisy asa mety hoe mampandroso ohatran'izany satria ohatrany tsy miasa ianao fa ohatrany milalao ianao nefa en même temps ko io fidiram-bolanao misy mamarina kely an'izay zavatra zay ihany donc zany ianao raha tena hoe passion-nao le zavatra tsisy ampiny tsy mampandroso anao il faut se lancer bien sûr ianao tsy maintsy manao analyse ny risque rehetrarehetra autour-n'le izy aloha zany tsy azo lavina tsy maintsy mandinika koa ianao partenaire anao partenaire zavatra lehibe matoa ianao manana partenaire atokisan'olona ianao zay olona fiable ianao zay olona honnête ianao zay zany zavatra important ary toetsaina tsy maintsy hananana mihitsy tsy mpamitaka-olona ianao zay ka raha ohatra ianao manana an'izay zavatra rehetrarehetra zay manana partenaire hiaraka androso aminao voasoratra ao mazava tsara ny ordre de mission anao na ny vision du futur anao dia mandroso tokony ho mandroso zay zavatra zay. Tena za manosika an'izay mihitsy hoe zay olona manana flair ianao manana vision ianao rehefa mandeha ianao dia ohatra mahita zavatra tsy hitan'ny olona ianao rehefa mandeha ianao dia ohatra manana hery manosika anao zany hoe zavatra ohatrao tokony hety ka tena zavatra tianao le izy manosika mihitsy hoe ataovy le izy ary tsara ihany koa ny manana ohatrany hoe tsy dia tiako moa miteny an'izay fa aloha tenenay ohatrany hoe parachute ohatrany hoe hanana d'équilibre tsy dia tena hoe mettre tous ses œufs dans une seule panier raha ho anahy manokana zao teo nisy ny vadiko ny asa ihany koa zany zay afaka ny assurer ny charge fixe charge obligatoire aloha zany donc za zany afaka ny se permettre sady efa nisy kely ihany koa zany teo amin'izay le araka le tenao hoe tamin'ny zone de confort zay hoe nisy ihany koa ny parina kely efa vita ihany koa l'ensemble andao hanandrana zavatra satria je ne me voyais pas à 50 ans être salarié ohatran'izay mihitsy zany tao anatin'ny lohako tsy motivé anazy ny zavatra zany fa aloha zany hitady zavatra
dia raha miresaka amin'ny tanora zany dia zay no tena message tiako pasena hoe raha misy izay possibilité zay a tsisy oatra manangana zavatra fa tsy hoe manaraka satria ianao raha mpiasa n'olona ianao dia manaraka ianao zay dia vanjaranao indray no mitarika rehefa ohatra ianao manana le vision anao hoe za mba hitarika amin'ity zavatra ty a mba hanokatra zavatra hicréer an'izao société ako zao zay mba nofinofiko dia atambatra ao daholo ny hery dia tokony tsisy ampatsitody amin'izay tanjona zay. Effectivement aloha zay zany tena anisan'ny blocage anankiray a ny zavatra rehetra tsy maintsy mila fond daholo zay zany zavatra lehibe fa tsy adino fa ny fond raha tena hoe manana plan mazava zany ianao amin'le hoe afaka miprésenter un projet anao ianao amina partenaire ho anahy manokana zao dia le namako niteneniko anao teo les amis qui ont déjà leur place zany a zay d'ailleurs zany anisan'ny associé niaraka tamiko anatiny izy avy eo a no présentena le izy dia niaraka nanambatra zany zay ny fond kely nananany teo a hoe on va démarrer aloha quelque part zay zany le izy tsy mihésité mihitsy midémarrer zay ny zava-dehibe fa iny premier pas iny sarotra matetika hoe ataoko izy ity dia anao ave sur ave fa ety ity zavatra ity dia zay koa zany zavatra tiako précisena anankiray hoe il faut s'entourer de talent zany rehefa manao zavatra ianao zay koa zany anisan'ny ohatrany hoe mahatsara na mampandroso ny entreprise anankiray zavatra rehetra tsy aro vitanao rery bien sûr ianao zany tokony manositra n'le lalana dia manangona talent ianao le talent zany le olona hiara-iasa aminao a zay hiaraka amakivaky an'iny lalana iny miaraka aminao satria le lalana ho sarotra. Démarche nataonay a service aloha no tena nataonay tsy tonga dia niazakazaka any amin'ilay hoe hanao stock na hoe andeha hitady tonga dia importation be da be na any fa service aloha service sur place service midika fa ny fahaizanao ny ampiasainao dia iny service iny fahaizanay iny zany aloha ny tena varotanay be mihitsiny zay le mahasarotra azy tsy mirapporta be le izy fa menomboka fantatr'olona ianao a dia menomboka miasoara ny notoriété anao dia mampiseho koa ny traikefa hanananao hoe misy problème afaka amboarinay zany problème zany dia zany zany aloha ny tena ny orientenay ny ouverture en Funbike tamin'ny voalohany dia ny Sherco nanaraka ihany Sherco zany ho anay marque frantsay izy io nafaranay zany le izy dia zay ny importateur exclusif zany teto an-toerana io marque io technologiquement parlant anisan'ny ambony tovilarana amin'ny marque tsara indrindra moto de compétition eran-tany dikan'izany zany ianao raha mijery ny olona hoe manao Sherco zareo reo vitan'zareo hoe mikarakara an'izany zay koa zany tonga dia ohatrany hoe manana carte de visite zany ianao hoe ay matory zareo manana an'izay zavatra zay ary d'ailleurs nanao formation mihitsy zay nandehanakany nalefa tany mihitsy mécanicien malagasitsika nandehanakany nanao formation na une semaine mba himaîtriser an'le outil zany na nrehetrarehetra na le technologie dia zay koa zany ohatrany hoe tonga dia carte de visite anao hoe ay raha raisina mety hoe fiteny olona rehetra dia olona mavita maîtriser Mercedes ry zareo reo tonga zany dia mazoto daholo ny marika rehetra nantona anareo hanamboatra anao fanamboarana any zay koa zany étape anankiray atao anisan'ny ohatrany hoe cursus naranay amin'le izy bien que Sherco zany c'est sarotra varotana ihany satria zavatra lafolafo kely izy zany dia tsy dia tena ho an'ny saram-babe bahoaka zany fa nampiasaina ilay izy ohatrany hoe carte de visite zay zany mila identifienao hoe ahoana ny ahafahan'ny olona mahalala anao ahoana ny anaovanao publicité ho an'ny zavatra ataonao zany zany anisan'ny cursus tsy maintsy natao daholo dia ny resaka compétition moto anisan'ny nanamafy an'izay zavatra zay le niteneniko anao teo miresaka kely tsika teo hoe danger ao anatin'le resaka compétition 106 nefany reny zany ao anatin'izay koa tonga dia ohatran'ny marketing vita ho azy publicité vita ho azy misy an'izao any afaka manamboatra ry zareo dia ianao isaky ny présent any amin'ny course zany dia hitany ela foana dia zay dia ny tena grande réussitenay après an'izay étape zay dia nazahoanay le marque izay mety ho an'ny saram-babe bahoaka
io marque io en plus marque tena convoité ataontsika hoe grande société teto an-toerana dia iny zany ny réussitinay satria nanome confiance anay le société indiane io hoe ataovinareo ara le izy iny zany tena réussite ngezabe anay koa satria ny antony namezana lizy anay visité taty mihitsiny izy vitanay zany nampiseho an'zareo izay ho investi amin'io marque io fa tsy hoe c'est pas juste une question d'argent fa tena le marque mihitsy no développenay dia izay anaraka ny souffle zay alefanareo avany afahanay mivarotra an'ireo hitanareo ohatrohatran'izay zany raha hoe resana ny grande réussitinay aloha dia izay tena réussitinay lehibe indrindra napassé an'le cap les 4 ans. Fanbaik moa inona zany resaka réparation vente dia accessoire raha manao an'ireo zavatra eo ianao ny vecteur mitondra n'izay zavatra izay dia mampiasa an'ireo zavatra telo ireo ianao sady mampiasa an'le moto ianao manamboatra moto ianao manafatra accessoire an'le moto dia izay rehetra izay raha atambatra nefa dia midika hoe any amin'ny resaka compétition resaka fampiasana andavanandro n'le moto ampiasainao izay zany natonga an'le izy koa zany hoe passionko le moto passionko hatramina kely anahako dia lasa tonga dia mitoy hoe na le funbike natsangana zany fandray amin'io zavatra io daholo. Oui, c'est important be ny manokana fotoana ho an'ny fianakaviana effectivement raha tsy manana an'izay équilibre zay ianao dia tena lasa tsy mibalance ala izy heureusement aloha zany zanako rehetra mihitsy dia nanaraka kely an'le passion ana moto miaraka aminah daholo amin'izao izany hoe zany zahay rehefa weekend dia tafahoana amin'ny fianakaviana maman mitondra goûter sy mitondra rano zahay sy ny ankizy milalao moto eo amin'ny circuit fermé natokana ao amin'izany donc zany tsy maintsy ezahana foana indraindray sarotra le izy fa tsy maintsy ezahana foana mitady an'izay équilibre zay zany satria raha tsy misy dia tsy mety mihitsy ny zavatra atao rehetrarehetra fa marina hoe zay ny côté ratsin'le passionanao ny asanao satria zany au final ianao sady ohatrany tsy miasa mihitsy ianao fa ohatrany miasa foana ihany koa na izany zany dia eo zany mila hitanao foana ny andanjalanjana le izy ato kely amin'izao na ato kely amin'izao afana manao an'le izy. Ho anahy zany raha ohatra ianao te hi-entreprendre mila fantatrao aloha zany teny voalohany hoe aiza le lalanao tianao ale aiza le objectif anao inona dia rehefa fantatrao zay hoe zao te ohatran'izao any aoriana any manana an'izao na mi-entreprendre zavatra ohatran'izao aoriana any dia mila fantarinao amin'izay zany hoe inona le zanatohatra araka ilay tena to inona avy le zanatohatra tokony ho laloviko mba ho tonga an'izay vonona tokoa ve za hiatrika an'izay raha tafapasy an'le capan'izay 3-4 ans zay ianao rehefa manao zavatra dia mino ahako a 90% mba tsy tenenao ka 100% tratranao ny tanjona tianao hatongavana dia tsy mijanona mihitsiny izay koa zany zavatra anankiray tsy mijanona mihitsiny manavao ny fianarana foana le formation zany misy zavatra kely foana dia ohatrany hoe ianao zao raha mitantana entreprise iray tokony maîtrisenao finance maîtrisenao ny vente maîtrisenao raha ho anahy zay maîtrisenao mécanique maîtrisenao gestion de stock tokony ho hainao daholo zany ny domaine rehetrarehetra satria ianao azadiny fa raha entrepreneur ianao tsy maintsy hanangona talent ianao azonao le tsika tenena hanangona talent ianao dia ireo talent ireo rehefa tonga aminao izy na tsara be toy ny inona raha mifahaizany sy manana talent izy motivé ohatran'iny raha tsy menao objectif izy amenao ataonao fatan'le tanjona tianao hatongavana tsy handroso izy tsy mandroso nareo moa zany fa lasa mipatinina sur place donc zany zay ny zavatra tena important mihitsy hoe fantatrao mission sy ny tianao hatongavana jerevanao ny zanatohatra rehetra tianao ho ale mandra-pahatonga ny zavatra iny dia renouvelenao foana ny connaissance anao amin'ny domaine chaque domaine ao anatin'ny société anao fa tsy matoritory mihitsy ianao dia tsy kivy
il faut avoir l'esprit battant zany ao anatin'ilay izy. Zay angamba ny torohevitra tsotsotra afaka omeko. Aminahy rehefa sambatra ianao dia nahomby ianao zay. Tsy mila maka référence aman'olona fa ny fahombiazana aminahy rehefa on est bien avec soi-même. Zay ho anahy ny fahombiazana. On est content de son accomplissement zany hoe tanteraka ny fanindriako dia zay ny fahombiazana ho anahy zay. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa anankitelo ihany, ataoko hoe ihany, ataoko hoe accident grave kely, tsy hoe accident fa hoe chute mafimafy nataoko tamin'ny moto. Ny anankiray tamin'ny 2002 izay nahatapaka ny ligament ny clavicule. Izay tamin'izany anefa niteneniny zareo hoe alao opéreny ozy izy. Décision tamin'izay dia zaho tsy atao ilay opération satria mijery koa zany hoe misy miteny hoe afaka manao renforcement musculaire ianao izy micompenser ilay absence an'ilay ligament io dia tokony tsy ho henonao io. Zay aloha zany anankiray voalohany aloha zany il y avait un petit tournant dans la vie hoe anoisa hitady lalakafa dia mba mitohizana moa zany ilay izy. Ny deuxième accident nianjera dia kapoka ny atoko dia tsy nahatsiaro saina kely teo amin'ny 5-10 minutes teo. Zay koa somary mampatahotra ihany zany hoe misy risque mihitsy ity zavatra ity satria raha vao ato indrindrindrindra misy an'ilay coup de lapin zany. Fa nefa moa zany d'ailleurs amin'izao fotoan'izao tsy natao ampitahotra zany satria efa misy zao ilay neck brace no fitena anazy, ilay fiarovana ny ato ka misy limite de mouvement zany ity. Dia rehefa manao an'izay ianao dia tsy tratra an'izay cas nahazo anazy intsony, izay cas nahazo anahy taloha tamin'ny mbola tsy dia misy ilay zavatra ohatr'izay. Dia ny fahatelo farany et d'ailleurs nanomboka tamin'izay no niala tamin'ny catégorie angamba afaka tsoko hoe élite dia nianjera dia voahitsaka ry zareo dia nideboîte ny épaule-ko. Zay raha ny accident nresahana fa zany averiko ihany tsy natao ampitahotra zany zavatra zany fa zavatra misy zany na mandeha ny amin'ny arabe ary ianao tafitohana mety ho tapaka ianao be tabe ny tratran'izany mianjera mitohatra midina ny totobatina Antaninarenina fa ohatran'izay ihany koa io sport io ianao rehefa équipé sy manaraka ny fepetra ny lalàna rehetra kely raha ny statistique anjerena zany ny accident ohatran'izany misy zany fa misy izy aloha tsy azo lahy. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.